confidential funds para sa Christmas party, misleading questions, ug malas Superman nga cash disbursements sa usa ka adlaw. Welcome back sa atong weekly Bisaya Recap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Daghan kaayo ang mga pasabog gikan sa impeachment court. Maong tara, baliko nato ang mga panghitabo. Sa miaging semana, atong nailhan si State Auditor Roderick Wamil nga maong nag-eksplikar sa mga irregular nga paggastos sa confidential funds ubos sa Office of the Vice President. Adunay mga naapil nga mga butang nga bawal i-apil sa expenses ug aduna po'y mga kulang sa mga supporting documents sa financial records sa OVP. Nagpadayon ang trial pag August 11. Medyo init na ang sugod sa adlaw kay niingon ang kampo sa prosecution nga gisnaban daw sila sa Duterte defense team kay wala daw kini nakigsabot para sa schedule sa pag-stipulate og documentary evidence o ang kasabutan nga aduna gyoy ebidensya ug may kamatuoran kini. Ang tubag sa defense, dili kailangan nga tanang ebidensya tan-awon kuyog ang prosecution team kung makalangay lang ni sa trial. Ni-assert ang defense nga gamiton ang Rule 130, Section 7 sa Rules of Court nga nagtugot sa mga witness sa paghatag og testimonya nila base sa mga summary. Taod-taod gi-introduce na si State Auditor Silene May Del Campo nga apil sa mga nag-audit sa OVP sa ilahang mga gipanggasto sa mga confidential funds. Sa maong session nahibaw-an nga naggamit og confidential funds ang OVP para sa mga Christmas party, tree planting activity, pasasalamat events ug uban pa. Aduntay video ani nga nag-eksplikar sa maong issue. Pero, giklaro kini ni Del Campo nga dili pwede i-charge sa confidential funds ang mga paparty ug ubang events. Matod ni Del Campo, nag-issue ang Commission on Audit og Notice of Disallowance sa OVP sa ilang paggastos og 73 million pesos in confidential funds. Niingon si Del Campo nga napakyas ang OVP sa pagsubmit og mga official receipts o sales invoice para sa ilahang gipangpalit nga equipment. But wait, there's more. Ana ang COA officer nga ang maong notice of disallowance laban sa OVP gi-issue kay tungod sa direktiba ni VP Sara kay OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta nga i-turn over ang mga confidential fund cash advance ngadto kay OVP Security Officer Raymond Lachica. Dakong violation kini sa Joint Circular No. 2015-1. Ang maong dokumento nga naglatag sa mga regulasyon sa pagdumala sa mga confidential funds. Dako pod nga pangutana gikan sa prosecution team ang malas Superman nga paghatod sa mga special disbursing officers sa mga confidential funds ngadto sa mga recipients sa mga nagkalaing-laing mga probinsya sa sulod sa usa ka adlaw. Ang tubag sa Duterte defense team kay gi-clear na daw sa COA ang 75 million pesos in confidential funds nga gigamit sa Department of Education sa panahon nga si VP Sara pa ang Education Secretary. Gi-clear ang maong confidential funds pinaagi sa usa ka credit notice. August 12. May pagka-spicy ang debate ni Private Prosecutor Lorna Capunan ug Defense Lawyer Christine Ferrer bahin sa iyahang cross-examination style. Ari nato na dungog ang kining soundbite. Misleading questions are not allowed. They are allowed. I Councils, don't think I need to lecture please, you that. councils. Ang hinungdan-ani kay gisuway ni Ferrer o pangutana si Del Campo kung kailangan ba adunay madakpan aron maingon nga malampuson ang usa ka information gathering operation. Mura jud na trigger si Capunan diri kay gisige man jud og interrupt ni Ferrer si Del Campo. Gibarugan ni Del Campo nga wala nagpakita ang OVP og proof of success sa ilang pagbayad sa mga awards sa mga information gathering operation. Niana si Del Campo nga pwede ra ang pagbayad sa mga awards kung adunay proof of successful apprehension o ebidensya nga aduna gyoy nadakpan. Wala pa gyud na human ang tensyon sa defense ug prosecution. Human gi-call out ni lead defense lawyer Sheila Sitchon si Private Prosecutor Amando Ligutan sa iyang Facebook post mahitungod sa misleading questions. Ari lang sa kinatumyan sa session niingon si State Auditor Del Campo nga tun-an sa COA kung mahimo pa ba nila magpahigayon og audit batok sa confidential fund spending sa OVP. Matod ni Del Campo, base sa mga nakit-an nga mga irregularities, pwede daw i-disallow sa COA ang 612.5 ka milyon pesos nga confidential funds sa OVP ug sa DepEd sa panahon nga si VP Sara ang nangulo aning mga ahensya. Ug mao kini ang inyong weekly Bisaya Recap sa impeachment trial. Stay tuned pa mo diha kay aduna pay mga umaabot nga mga adlaw ug mga pasabog gikan sa Senado. I-download ang Rappler Communities app and join us on the impeachment trial chat room.